आज परशुराम भेट कवितार आउ सरसुंदरी कवितार किसी मल्टीपल आलोचना करवा। प्रश्न देछि कि केउं पक्षी पुनः पुनः उपरे उड़ुथिबार राजा दशरथ देखिथिले? काक, पिक, शुक ना गिद्ध पक्षी? कौन हम कि गिद्ध पक्षी। तापरे रामंक आगरे किए बारंबार राब देउथिला? श्वान, एटा स्वाद लिखा जाइछि। श्वान, गाई ना कुकुट ना शृगाल? कौन हम कि शृगाल। परवर्ती प्रश्न अछि कि दिवसरे कौन उदय हेबार राजा दशरथ देखिथिले? सूर्य, चंद्र, इंद्रधनु ना तारा माने? कौन हम कि तारा माने। तारा माने से दिवसरे उदय हेबार से देखिथिले। मिथिला कटकरू फेरिबा बाटरे विपरीत दृश्य देखि राजा दशरथ काहा सहित विचार बा आलोचना कले? मंत्री, विश्वामित्र, रामचंद्र ना वशिष्ठ? कौन हम कि वशिष्ठଙ୍କ सहित। तांकर कुलगुरु थिले वशिष्ठ, तेणु तांको सहित से आलोचना करछंती। परवर्ती प्रश्न अछि क्षत्रिय मानकर ऐरी किए? वशिष्ठ, दशरथ, विश्वामित्र ना परशुराम? कौन हम कि परशुराम। तापर देछि परशुराम पिठीरे केउं छाल पकाइथिले? मृग छाल, सिंह छाल, व्याघ्र छाल ना मेष छाल? कौन हम कि व्याघ्र छाल। से तांकर पिठीरे व्याघ्र छाल पकाइथिले। प्रश्न अछि कि राम सीता मिथिलारू कटक बाहरी आसिया परे बाटरे सेमाने राजा माने तांकु कौन कले? पादवंदना कले, पूजा अर्घ्य कले ना स्तुतिगान कले ना उपहार देले? तेणु कौन हम कि सेमानकु उपहार देउथिले। परवर्ती प्रश्न अछि कि राम सीता तार पर दिन जिया बाटरे केउंठारे विश्राम नेले? सुर नदी कूलरे, सिद्धवनरे, विश्वामित्रଙ୍କ आश्रमरे ना विपुल वनरे? तेणु कौन हम कि सेमाने जेतेबेले राम सीता ता पर दिन जिया बाटरे सेमाने केउठारे विश्राम नेइछंती कि विपुल वनरे? सेमाने विपुल वनरे कौन करछंती विश्राम नेइछंती। राजा दशरथ पर्वत उपरे कौन पड़िबार देखिछंती? विपद, सर, मारणास्त्र ना निरीघात? कौन हम कि निरीघात पड़िबार से देखिछंती। तेणु निरीघात पड़िबार राजा दशरथ देखिथिले। परवर्ती प्रश्न अछि परशुराम बाम कररे कौन धरिथिले? परशुराम बाम कररे कौन धरिथिले? ऑप्शन देछि कुठार, ढाल ना बर्छा ना धनु? बाम हस्तरे से कौन धरथिले? धनु धरथिले। बाम हस्तरे से कौन धरथिले? धनु धरथिले। भृगुमणि किए? वशिष्ठ, रामचंद्र, दशरथ ना परशुराम? एठारे कौन हम कि भृगुमणि होचंती परशुराम। केउंठाकू सर बिंधिबाकू परशुराम कहिछंती? सुंदर प्रश्न एटा। केउंठाकू सर बिंधिबाकू परशुराम कहिछंती? इहलोक, पाताललोक, स्वर्गलोक ना परलोक? तेणु कौन हम कि परलोक को से राम को कहते कि स्वर बिंधिबा पई। परलोक को स्वर को बिंधिबा पई परशुराम रामचंद्र को कहते। रेणुका नंदन किए? गौतम, परशुराम, वशिष्ठ ना विश्वामित्र? कौन हम कि परशुराम। परशुराम को रेणुका नंदन बोली कहा जाउथला। परशुरामଙ୍କର ध्यान किपरि भांगिला? वीरतोर शब्दरे, घड़घड़ी शब्दरे, शार्दूल रबरे ना पक्षी मानकर काकिलरे? तेणु कौन हम कि वीरतोर शब्दरे। ता परवर्ती प्रश्न अछि परशुराम कटीरे कि छाल पिंधिले? व्याघ्र छाल, सिंह छाल, संबर छाल ना कृष्ण जिन्न छाल? से कटीरे कौन परिधान करथिले कि कृष्ण जिन्न छाल। से कटीरे कृष्ण जिन्न छाल परिधान करथिले। परशुरामଙ୍କର कदंडर नाम कौन थिला? सारंग, गांडीव, शिव ना वैष्णव? वैष्णव। परशुरामଙ୍କର कदंडर नाम थिला वैष्णव। परवर्ती प्रश्न अछि परशुरामଙ୍କର कठारकू कवि काहा सहित तुलना करछंती? वज्रदंड प्राय, धर्मदंड प्राय, कालदंड प्राय ना तुलादंड प्राय? तेणु कौन हम एटा कि कालदंड प्राय सहित आकु तुलना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न अछि परशुरामଙ୍କର पिताଙ୍କ नाम कौन थिला? जमदग्नि, गौतम, शुकदेव ना अत्रि? तेणु कौन हम परशुरामଙ୍କର पिताଙ୍କର नाम थिला जमदग्नि। जमदग्नि थिला परशुरामଙ୍କର पिताଙ୍କ नाम। परवर्ती प्रश्न अछि भृगुपति किए? ऑप्शन देछि राम, रावण, अगस्त्य ना परशुराम? कौन हम परशुराम। परवर्ती प्रश्न देछि शिवଙ୍କର धनुरे केउं असुरर मृत्यु होइथिला? तारकासुर, त्रिपुरासुर, अघासुर ना वृत्तासुर? कौन हम त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर शिव धनुरे त्रिपुरासुरଙ୍କର मृत्यु होइथिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा सरसुंदरी कौन आयत्त करि पारिछि?
ତ୍ରିବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି, ସପ୍ତବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ନା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି? ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ସିଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ନିପୁଣା ଥିଲେ? ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନା ବେଦ ପାଠନ ବିଦ୍ୟା? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କି ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସରସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରରେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଈ, ଭାଉଜ, ଖୁଡ଼ି ନା ମା? କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାକୁ? ଆଈ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସରସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଦା କି ରଙ୍ଗର ବସନ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ? ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କଳା ନା ଧବଳ? କ'ଣ ହେବ? ଧବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ସଖା, ଦାସୀ, ଗୋପୀ ନା ଦୂତୀ? କ'ଣ ହେବ? ଦୂତୀ। ଦୂତୀ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ସରସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ, ଦିବା ସମୟରେ ନା 2 ଘଡ଼ି ରାତି ସମୟରେ? କାରଣ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ିରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? କଳା, ଗୋରା, ଗହମ ରଙ୍ଗ ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ? ସରସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ସରସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନବରସ, ଷୋଡ଼ରସ, ପଞ୍ଚରସ ନା ସପ୍ତରସ? କ'ଣ ହେବ କି ନବରସରେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଡ଼କୀ ସରସୁନ୍ଦରୀର କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ? ଅପସନ୍ ହାତରେ, ପାଦରେ, ବାହୁରେ ନା କର୍ଣ୍ଣରେ? ତଡ଼କୀ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସରସୁନ୍ଦରୀର କବରୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ? ସୁନାର ଫୁଲ, ମୁକ୍ତା ଫୁଲ, ହୀରାର ଫୁଲ ନା କୃଷ୍ଣ ଚଉରୀ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି କୃଷ୍ଣ ଚଉରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସରସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ଚିରନ୍ତନ କେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଳି ହେଉଥିଲେ? ସୁବାସିତ ତୈଳ, ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ, ଅତର ନା ଗୋଲାପର ଜଳ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି ସରସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ବୋଳି ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଠଣା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସରସୁନ୍ଦରୀର କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଠଣା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଅଶ୍ୱ, ମତଗଜ, ଶ୍ୱାନ ନା ଗାଈ? କ'ଣ ହେବ? ମତଗଜ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ମତଗଜକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଯୋଗୀଜନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ? ହାସ୍ୟରସରେ, ପ୍ରେମରସରେ, କୌତୁକରେ ନା ସେବାରେ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜିପାରେ। ବୟସରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲେ? ଯୁବତୀ, ବୃଦ୍ଧା, କିଶୋରୀ ନା କାଳିକା? ତେଣୁ ବୟସରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରସୁନ୍ଦରୀ ବୃଦ୍ଧା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସାଜି ସରସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି? ଓକେ, ସେବାକାରୀ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ରାନ୍ଧୁଣୀ ନା ବେଶକାରୀ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ କେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଗୋପପୁରବାସୀ, ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ, ଯଶୋଦା ନା ନନ୍ଦରାଜା? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ଦୂତିକାର ବାଣୀକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନନ୍ଦ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସବର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଧନୁଯାତ୍ରା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ କିଏ ବିଜେ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଜା ନନ୍ଦ ନା ଯଶୋଦା ନା ରାଧା? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋପପୁରରେ ନରନାରୀମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ସଦ୍ଭାବରେ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନା ସମର୍ପଣ ଭାବରେ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କି ସଦ୍ଭାବରେ।